अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान पेनल कोड के एक और लेक्चर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी एहतिमाद को तोड़ना भी जुर्म है, लेकिन एहतिमाद मोहब्बत के लिहाज से नहीं, एहतिमाद जो है यहाँ पे प्रॉपर्टी के लिहाज से है। यहाँ पे कोई बंदा आपके साथ प्रॉपर्टी रख लेता है और आप उसको बेजा यूज़ करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं, यानी कानून के बरखिलाफ़ यूज़ करते हैं, तो यह क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी में फ़र्क ये है कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में प्रॉपर्टी आपको एज ए ट्रस्ट दी जाती है। लोग आपके ऊपर एतमाद करके, भरोसा करके आपको एक प्रॉपर्टी दे देते हैं कि भाई आप इस प्रॉपर्टी को इस डायरेक्शन में इस्तेमाल करें, या इस प्रॉपर्टी को फ़लाँ बंदे को दे, या इस प्रॉपर्टी को आप इतने दिन अपने पास रखें। तो ये है एक एहतिमाद, एक भरोसे एक एहतिमाद का एक रिश्ता है प्रॉपर्टी के साथ। यानी प्रॉपर्टी आपके साथ दे देते हैं और आप पर ये एहतिमाद भरोसा कर देते हैं कि भाई आप इस प्रॉपर्टी को प्रॉपरली लुक आफ्टर करें, टेक केयर करें। तो ये है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। यानी अगर आप उस प्रॉपर्टी को गलत अंदाज में, यानी जिस कानून, जिस कॉन्ट्रैक्ट के नीचे, जिस अंदाज में आपको लुक आफ्टर के लिए कहा गया है, या आपको वो प्रॉपर्टी किसी कानून के अंदर यानी किस तरीके से इस्तेमाल के लिए कहा गया है, लेकिन आप उसको इसके बरअक्स, उस कॉन्ट्रैक्ट या उस कानून के बरअक्स इसको इस्तेमाल करते हैं, या अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, या किसी को इस्तेमाल करने देते हैं अपने फ़ायदे के लिए उस कानून के यानी बरखिलाफ़, तो ये है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ये है कि भाई आप एक प्रॉपर्टी ले लेते हैं, तो वहाँ पे आप पर कोई ट्रस्ट कायम नहीं होता, कोई ट्रस्ट क्रिएट नहीं होता। सिर्फ प्रॉपर्टी आपको मिल जाती है या आप ले लेते हैं और उसको आप कानूनी तौर पर आप उसको प्रॉपर्ली इस्तेमाल नहीं करते और अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये वो क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन पिछले लेक्चर में जिस तरह हमने ऑलरेडी डिस्कस की है, जो कि अगर आपने नहीं देखा है आप उस लेक्चर को ज़रूर देखें। तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ये है कि भाई आप सबसे पहले प्रॉपर्टी आपको दी जाती है, आपको प्रॉपर्टी दी जाती है इस नियत के साथ कि भाई आप उसको प्रॉपर्ली लुक आफ्टर करेंगे या आप उसको प्रॉपर्ली इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आप डिसऑनेस्टली यानी आप बदनीयती से उस प्रॉपर्टी को अपने यानी तसर्रुफ़ बेजा में लाते हैं, या किसी और को इस्तेमाल करने देते हैं, या आप उसको बेच देते हैं, या आप उसको किराए पे देते हैं, यानी गलत अंदाज में कानून के बरखिलाफ़ उस ट्रस्ट के अगेंस्ट। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक बंदा वसीयत करता है, यानी वसीयत लिख के आपको दे देता है, लेकिन आप उस वसीयत को, ये कानूनी आप पर ऑब्लिगेशन आयद की है कि आप उस प्रॉपर्टी को उस वसीयत के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। अगर मैंने प्रॉपर्टी अपनी वसीयत में आपको लिख दी है कि भाई आप मेरे वासी हैं, आप उस प्रॉपर्टी को यानी 1.3 इस हॉस्पिटल के लिए दें, 1.3 जो है आप यानी मस्जिद के लिए दें, और ये प्रॉपर्टी का इतना हिस्सा मेरे बेटे को, इतना हिस्सा मेरे बेटी को, मैंने वसीयत लिख के आपको दी है, लेकिन आपने उस वसीयत को यानी मिसयूज़ किया, आपने उसको छुपा के रखा और प्रॉपर्टी को अपने फ़ायदे के लिए गलत तरीके से इस्तेमाल किया, तो ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। यहाँ पे मैं आप लोगों को यानी एक एग्ज़ाम्पल की तरह ले जाता हूँ। यहाँ पे हम TCS करते हैं, TCS यानी अपनी चीज़ को यानी अपनी डॉक्यूमेंट्स को या किसी और चीज़ को, गुड्स को हम यानी बेचते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो हमारे लिए एक ही सर्विस है, वो TCS है, दूसरे सर्विस भी हैं, लेकिन मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। हमारे पास TCS है, हम TCS वाले अभी वासी हैं, हमारी चीज़ों की क्या है, वो यानी ट्रस्टी है, यानी हम उन पर ट्रस्ट करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी उनको दे देते हैं कि भाई हमारी प्रॉपर्टी, हमारी जो ये गुड्स हैं,
یعنی 24 گھنٹے کے اندر یہ فلاں جگہ پہنچنی چاہیے، یہ انتہائی امپورٹنس ہے، ہم ان کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں، یہ ہم ٹرسٹ کریٹ کرتے ہیں۔ اگر وہ اس پراپرٹی کو غلط یوز کریں گے، اپنے فائدے کے لیے یوز کریں گے، یا اس کو یعنی جہاں تک پہنچانا ہو وہاں نہیں پہنچائیں گے، یا اس کو گھما دیں گے، تو وہ کرمینل بریچ آف ٹرسٹ کے مرتکب ہوئے ہیں، کیونکہ ہم نے ٹرسٹ کریٹ کیا ہے بذریعہ کنٹریکٹ، کہ بھئی ہم نے کہا ہے کہ بھئی آپ ہماری اس پراپرٹی کو یعنی فلاں جگہ تک یہ پیسے لے لیں اور وہاں تک پہنچائیں۔ یہاں پر ایک اور اگزامپل دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل میں دکاندار ہوں، اور میرے دکان میں ہر ایک بندہ آتا ہے، اپنی پراپرٹی رکھ لیتا ہے اور مجھے کرایہ دیتا ہے۔ تو میں جب آپ میرے پاس کوئی پراپرٹی رکھ لیں گے اور مجھے کرایہ دیں گے کہ بھئی 1 ماہ یہ پراپرٹی میرے پاس رکھو اور اتنے پیسے لے لو، جب میں اس پراپرٹی کو آپ کی اس گڈس کو میں اٹھا کے بیچ دوں گا، تو یہ یعنی میں کیریئر ہوں، میرے اوپر ذمہ داری ہے کہ بھئی میں اس پراپرٹی کو پراپرلی لک آفٹر، کیونکہ میں نے آپ سے کرایہ لیا ہے۔ تو اگر میں نے اس کو صحیح طور پر یعنی لک آفٹر نہیں کیا اور اسے بیچ ڈالا، تو میں کرمینل بریچ آف ٹرسٹ کے مرتکب ہوا، اور مجھے جو ہے سزا ملے گی 7 سال تک۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی پاکستان پینل کوڈ کے اندر کرمینل بریچ آف کا جو ٹرسٹ ہے، کرمینل بریچ آف ٹرسٹ کی جو سزا ہے 7 سال قید ہے، اس کے ساتھ جرمانے کے ساتھ ساتھ آپ کو قید یا دونوں ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیریئر کے اور کلارک کے حوالے سے ہے کہ بھئی اگر کوئی کیریئر یا کلارک یعنی وہ ایک طرف آپ سے یعنی کرایہ وصول کرتا ہے یا آپ سے تنخواہ لیتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کے گڈس کو اگر وہ غلط استعمال کرے، آپ کے ٹرسٹ کو اگر توڑ دے، تو وہ اس کو بھی 7 سال قید کے ساتھ اس کو جرمانہ بھی ادا کرنے پڑے گا۔ اور اس کے ساتھ یہاں ایک بات اور میں آپ لوگوں کو واضح کر دوں کہ ہم ایک یعنی ٹرسٹ ایسا بھی ہے، یہ بھی ٹرسٹ ہے کہ بھئی یہ ویلفیئر ٹرسٹ ہے، یہاں شوکت خانم ہے، اس کے ساتھ الخدمت ہے، اور دوسرے مختلف ٹرسٹ ہے جہاں پہ لوگ پیسے جمع کرتے ہیں کہ بھئی اس مقصد کے لیے اپنے صدقے خیرات زکوٰۃ وہاں دے دیتے ہیں، شوکت خانم کو دیتے ہیں، الخدمت کو دیتے ہیں، تاکہ لوگوں کی صحت کے لیے ٹریٹمنٹ ہو سکے۔ تو یہ اگر وہ شوکت خانم والے یا الخدمت والے اس کو پولیٹیکل پارٹیز کے لیے یوز کریں گے یا جلسوں کے لیے یوز کریں گے، تو وہ کرمینل بریچ آف ٹرسٹ کے مرتکب ہوئے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کا جو یہ لیکچر ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا، پسند آئے آپ ضرور لائک کرنی ہے، ڈس لائک کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ، بائے بائے۔